Yung 8. Bahala ka 2, dun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. Baka wala eh. buksan mo ulit. Pat money natin again, $100 para sa sino makakakuha nung exact sequence yun. From Ace to Joker. So, alright, play. Alright, let's go. Ang kasali pala natin, si Admit. Hello! At saka si Glensky. Yan. Oh. Okay, so ang mauna syempre. Siyempre. Una syempre. Siyempre. Ano, sino Oo, mauna? ano muna tayo? Oo. Maiba. Taya. Una. Una. Oh. Bato, isa lang. Bato ba tepe? Pick. Hindi, isa. Bato ba tepe? Pick. Hindi, isa Hindi, lang. isa lang. Ah, Huli ako. huli. 1, 2, 3. Alright. Game. Game ka na. Pick ka na. Gitna, syempre. Oh! Mali agad. Dito kaya. Uy! Sunod, sunod. Oh! Wala. Oh! Ito ata. Uy! Layo! Ang lalayo. Next. Uy! Yun na. Tres na yun, tres. Ito kaya. Ay, putik. Oh, ikaw muna. Uy! Ikaw na. Oh! Asa yung Uy! Uy. Ito Uy, ata. nakikita ko na. Ay! Uy! Bakit yun lagi? Baka yan. Ay! Ah! Ito. Uy! Ay, ikaw ka na, ikaw na. Ikaw na, G. Open na Ano hindi na open? Ano dito hindi pala open? Tinitik. One! One point. Two. Uy, may three. May three! Uy! Balik! Ano? Oh, naka-2 points. Ikaw na, G. Two. Ano nakalimutan? Nasaan na? Hindi ko yung walas. Bahala ka! Okay. Nakalimutan agad. 2, Three. Oh, galing ah. Ay! Oh. 1, 2, 3. Okay. Ikaw na. Ano? 3. 4. 4, 5, 6. 7, uy! Uy! Hanggang 7, hanggang 7. 2, Yun na naman. Ba't lagi yan? Ba't lagi? Yun na naman eh. 2, 3. Nakalimutan! Asan na? Balik naman sa taas. 2, 3, 4, 5, 7. Ay! Uy, alam ko na. Okay. 1, 2, 3, 4. Munti ka na. 5, 6, 7. Ano kaya minimum? 8. Asan yung 8? 8. Nakita ko na yan eh. Ay! Puting inang. Balik nyo para ano, balik ako. Sige. Asan na? Ako na nagbalik. Uy! Nalito. Okay. Okay. Go. Gang. Asan na? Nakakalito eh. 3. 4, 5, 6, 7. Asan yung 8? Ay! Alam ko yung 8 eh. Balik. Stuck sa ano eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Balik. Balik. Sila ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala na. Katabi. Open na. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Queen. 7 and queen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nabuksan na to eh. Nabuksan na yan. Ito, nabuksan na. Ito. Baka wala eh. Buksan mo ulit. Nawawala yung 8! Nawawala yung 8! Wala nga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, ayun na. 9. 9. Asan yung 9? 9. 9. Ay, dalawa na dito eh. 9. Ay, okay. Alam na. 8. Ikaw na. Alin nga ba yung 8? Bahala ka dun. 4, 5, 6, 7, 8, 9! Ay! 10. Ay! Yun nakuha na. Ay! Queen. Wala na yan. $100. Kay Glenn. Yeah, kay Glenn. Thank you kay Boss Marco. Shut down! Alright guys. Sana Gang. naguluhan din kayo dahil naguluhan kami. Mahirap. Mamaya, another game ulit para sa ano ha. Sa mga dadating pang kahamog natin. Alright. Oo, mamaya. Bye!